Hutan. Mereka adalah rumah bagi 80% kehidupan di bumi. Dari lapisan terdalam hingga lapisan terluar. Hutan adalah pahlawan yang menjaga kita tetap sehat dan menjaga kita semua tetap hidup. Hutan merupakan penghalang terhadap erosi, tanah longsor, dan banjir. Hutan telah memberi kita udara segar, membersihkan air minum di sungai, dan meresap air hujan. Namun, kita tidak memperlakukan mereka dengan baik. Hanya dalam beberapa ribu tahun, manusia telah memusnahkan sekitar 80% lapisan tutupan hutan asli bumi. Dan untuk setiap hutan yang hilang, kita telah kehilangan penyangga terpenting terhadap pemanasan iklim. Tidak hanya itu, sekitar 2 miliar orang bergantung pada hutan untuk bertahan hidup. Hutan adalah tempat mereka berlindung, mencari makan dan minum. Hutan rumah mereka. Dan dengan kita menjaga hutan, kita telah menjaga umat manusia. Ratusan aparat kepolisian diterjunkan ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa 8 Februari 2022. Alasannya, polisi mengawal pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener. Namun, kedatangan polisi berujung tindakan represif. Setidaknya 64 warga ditangkap tanpa sangkaan yang jelas. Apa sih proyek Bendungan Bener yang jadi penyebab utama penolakan warga? Presiden Joko Widodo menetapkan pembangunan Bendungan Bener sebagai proyek strategis nasional pada 2018 lalu. Total investasi untuk pembangunan bendungan ini mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Data Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Bendungan Bener akan digunakan untuk air baku di Kabupaten Purworejo, Kebumen, Kulon Progo, serta sebagian akan digunakan untuk Bandara Internasional Yogyakarta. Salah satu desa yang terdampak adalah Desa Wadas. Di sini penambangan batu andesit akan dilakukan untuk bahan konstruksi bendungan. Sebagian warga Wadas menolak penambangan. Alasannya, ancaman rusaknya mata air yang berpotensi menimbulkan bencana. Data LBH Yogyakarta, 307 dari 450 kepala keluarga Desa Wadas menolak penambangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas tindakan represif aparat kepolisian. Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya bertanggung jawab. Sebelumnya, ia memberi payung hukum pembangunan bendungan dan penambangan. Ia mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 591/41 tahun 2018 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Surat ini diperpanjang pada Juni 2020. Selama penambangan di Wadas direstui pemerintah provinsi dan pusat, warga Wadas yang tak mau serahkan tanahnya masih mesti berjuang.
This is not a forest. This is. There are more than 800 definitions of forest. Deciding what exactly we call forest is vitally important to protect the environment. In a forest, each individual tree has a role to play, as does every animal, every plant, every living being, big and small, microscopically small. Trees breathe, taking in the excess CO2 humans produce, then hiding some of it away and using the rest to create healthy branches, nutritious fruits, nuts, and beautiful landscapes. The roots of trees give the soil the structure it needs to absorb and retain water when it rains, avoiding floods that would otherwise wash away perfectly fertile soil, which we need to grow food. Food for us, but also for them. Together, as an ecosystem, forests provide the exact balance life needs to thrive. And yet every second, the world loses about 1 football pitch worth of forest area. Here's the simple reason we're losing forests at an alarming rate. We have disconnected our everyday life from the reality of nature. We finance unsustainable legal logging to plant monocultures of crops we want more of all the time, like palm oil or soybeans. And 80% of that soy we harvest is not even for us. It's fed to the many cattle for whom we clear most of the world's forests to satisfy our demand for meat. The people that used to live in those forests rarely get to share the profits and whose name the forests were wiped off in the first place. On the contrary, they are pushed into unbearable situations in which they see no other option but to clear out forests entirely. Their soils are now depleted and they need more space to keep satisfying our demand, often their only source of income. But we can turn things around. When you empower local communities, forests are guaranteed to survive. Protecting our forests can start with you, but it's not your responsibility alone. This is how, together, we can make the structural changes we need to protect our forests. Support indigenous groups or associations that help them defend themselves against outside pressures. Consume less meat, or consider following a plant-based diet. Give the industry less reasons to clear new forests. Inform yourself about reforestation and deforestation laws in your country. Is your government counting monocultures as forests in their national account? How are they protecting forests, and are they planning to restore depleted areas? Ketika alam masih dapat memberikan manfaat bagi bumi dan penduduknya, haruskah alam menanggung juga rasa sakit akibat kerusakan yang dideritanya?